सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। ओवन शेख ने प्रूफ के साथ रजब भट्ट को एक्सपोज कर दिया है। आप पहले वीडियो देखें, फिर बाकी बात करते हैं। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, नंबर 1 ये कि पहले तो आप लोगों से दिल की गहराइयों से माजरत, बहुत बहुत अपॉलॉजी आप सबसे, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उनसे कि मैं बहुत 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 देर के बाद व्लॉग दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब थी और मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब था कि यार मैं जितना कंट्रोवर्सी को अवॉइड करता हूँ उतनी कंट्रोवर्सी बन जाती है और मैं किसी कंट्रोवर्सी को आंसर करने के लिए नहीं था चाह रहा। असल में मैं इस चीज का बहुत शिकार रहा हूँ, शुरू से इस चीज का शिकार रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया, जैसे ही मैं थोड़ा सोशल मीडिया बेहतर करता हूँ, जैसे ही मेरा टिकटॉक लाइव अच्छा जाने लग जाता है, जैसे ही मेरा कोई, जैसे कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा मेरी फर्स्ट इनकम है, जैसे ही कुछ बेहतर होता है, जैसे ही कुछ खुशी आती है, तो कोई ना कोई जो है ना, कोई ना कोई नहीं, आप सब जानते ही हैं, खैर नाम किसी का नहीं लेना, वो मेरे खिलाफ किसी ना किसी तरह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 1, आई स्वेयर टू गॉड, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैं किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी में ना हिस्सा लेना चाहता हूं, ना किसी कंट्रोवर्सी में आना चाहता हूं। लेकिन अब बात यह है कि अगर मेरे पे कोई फेक एलिगेशंस लगाई जाती है, मेरे पे कोई फेक इल्जाम लगाया जाता है, मेरी कोई फेक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, मेरी कोई फेक स्क्रीन चैट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग या कोई वॉइस नोट फेक मेरा सुनाया जाता है अवाम को मैनिपुलेट करने के लिए कि ये ऑन खराब कर रहा है सारा निजाम, तो उसका मुझे पूरा प्रॉपर राइट, मेरा कानून ये प्रॉपर मुझे राइट देता है कि मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं उसका जवाब दूं और जो हकीकत है, जो मेरे पे एलिगेशन लगी है, उसको मैं बताऊं कि ये एलिगेशन जो लगी है गलत लगी है और मैं ये पूरा राइट रखता हूं। तो वैसे तो मैं इस कंट्रोवर्सी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ मेरे पास ये राइट है, मैं इसको अपनी बात को क्लियर करूंगा क्योंकि मैं शुरू से ही इस चीज का शिकार रहा हूं, शुरू से ही इसी कंट्रोवर्सी का शिकार रहा हूं। थोड़ी सी 5 मिनट के लिए बात करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, जरा जाके अपनी डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, मैं ना थक हार के इस मौजूद पे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इस चीज का बहुत देर से शिकार हूं। कभी आप लोगों मुझे एक चीज खोल के दिखा दो, कोई एक चीज कमेंट सेक्शन में चाहे क्लिक कर दो या मुझे निकाल के दिखा दो, एक चीज मेरी तरफ से कोई शुरुआत हुई हो, कोई मेरी तरफ से स्टोरी लगी हो। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अपने डिफेंड में लगाई है, अपनी फैमिली के डिफेंड करने के लिए लगाई है, वो मैं मानता हूँ, मैंने बोला है, मैंने डिफेंड किया, और जब मेरी फैमिली की बात आएगी मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे गलत एलिगेशन लगेगी, मैं बात करूंगा। अराउंड 40 फैन पेजेस हैं जो कि ईमान के नाम से हैं या ईमान एक्स ऑन के नाम से हैं, जो हमारे लिए एडिट्स बनाते हैं, बहुत अच्छी एडिट्स बनाते हैं, उनके लिए बिग लव है, बिग रिस्पेक्ट है। हो सकता है सबका डीएम भी मेरे साथ एक्सेप्ट ना हो, लेकिन जिन फैन पेजेस को आप कह रहे हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, मैं 3 फैन पेजेस के नाम लेता हूँ, ऑन आर्मी, ऑन एक्सक्यूटेस्ट, ऑन फैमिली। इन 3 फैन पेजेस को आप कह सकते हैं कि ऑन कंट्रोल करता है, ठीक है। इनका मेरे साथ रहा, क्योंकि मेरे लाइव पे आते हैं, मेरे लाइव पे मेरी एडिट्स बनाते हैं, मेरा इनके साथ कॉन्टेक्ट हो जाता है। अब मेरे पे इल्जाम लगता है कि ऑन ने किसी फैन पेज को कुछ डाटा दिया जो कि वो पॉडकास्ट में बैठ के करने वाले हैं, कोई बीबी है या पता नहीं बीबा है, मुझे इस बारे में नहीं नॉलेज। मैं चुप करके अपने दोस्त की 121वीं दफा ब्रेकअप स्टोरी बैठ के सुन रहा हूँ, पीछे से मुझे कॉल आती है कि लाइव में फिर कोई जो है वो आपके अगेंस्ट शुरू हो गया। तो चलो ठीक है, और मेरे पे इल्जाम लगाया जाता है कि मैं कोई पॉडकास्ट करा रहा हूँ। अगर मैंने कोई बात करनी हो ना तो मेरे पास अपना चैनल है, मैं रेहान भाई के पॉडकास्ट में बैठ के बोल सकता था, मैं किसी को भी पॉडकास्ट दे सकता हूँ। अभी मैं आपको मैसेजेस दिखाऊं, कितने पॉडकास्ट करूंगा, मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाई जान आप हमें पॉडकास्ट दें, हमें पॉडकास्ट दें। मेरे पास चश्मान अगर आपके पास है तो अपने पास भी है, लेकिन हम जो है हम सोशल मीडिया पर तमाशा ना बनाना चाह रहे हैं, और आप तो ईमान ने क्या किया कि आगे बैठ के मेरे साथ टेबल टॉक कर ले। मेरा मसला ही बीच में नहीं, अगर कोई फैन पेज, कोई आपका फैन पेज पहले था, वो बाद में कन्वर्ट हो गया और अब उसके पास डाटा है, तो देखिए उसके पास डाटा किसने भेजा, उसको डाटा मैंने नहीं भेजा। आप चाहें तो उस पर केस कर दें मेरी तरफ से, और उसका सारा जो बायोडाटा वो आपको निकल आएगा, उसका फ्रांसिक करवा लें फोन का, उसको डाटा हाँ मैंने भेजा है, किसने भेजा। मेरा तो उसके साथ डीएम भी एक्सेप्ट नहीं, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि ऑन फैन पेज से जो है वो पॉडकास्ट करवा रहा है, फैन पेज के साथ बात कर रहा है। आप उन फैन पेजेस की जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ एडिट्स बनाते हैं, आप उन पे केस करने ताकि पता चल जाए कौन कंट्रोल कर रहा है। आज से 6 महीने पहले मैं खामोशी से अपने दोस्त के साथ जिम कर रहा हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कॉल आई कि भाईजान आपकी स्टोरी लगी, आप ये बात कर रही। मैं कहा यार बंदा भी उस टाइम पे क्या करे, या तो मेरी हो, मैं खुद मानू, मैं जेंटलमैन की तरह मानू, हाँ भाई मैंने किया। उसके बाद मैंने कुरान उठा के कहा कि भाईजान ये तो मैं नहीं कर रहा, मैं एक घर खराब नहीं करना चाहता, अगर कोई करना चाहता है तो उस पर खुदा की लानत हो, और अगर मेरे से कोई गलती है तो मैं कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूँ। इसके बाद पीछे रह क्या गया, मुझे ये बात बताएं। ऐसे 6 महीने पहले मेरी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगी चैट की, कोई चैट लगा दी, मेरी फेक चैट बना के चैट लगा दी। उसके बाद क्या हुआ जी, बीच में कुछ और भी हुआ था, तब भी मेरी स्टोरी उठा के फौरन से लग गई, मैंने उसके पे भी लाइव की, और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले फिर मेरी स्टोरी लगी हुई थी, और जब दिल करता है मेरे पे लाइव खोल ली जाती है। पता नहीं, मैंने कहते ये है कि हमारा पीछा छोड़ दो। मैं तो भाईजान आपकी बात भी नहीं कर रहा, मैं तो ना व्लॉग में जिक्र कर रहा हूँ, ना लाइव में जिक्र कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जितने 300 भी बज रहा है, मुझे 400 बज रहा है, मुझे जितना भी आ रहा है, मुझे जितनी गिफ्टिंग हो रही लाइव में, मैं उसमें सेटिस्फाई हूँ।
میں سیٹسفائی ہوں اس سے، بلکہ سیٹسفائی ہی صرف نہیں، میں اس پہ شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اس سے کم ہے۔ اب کبھی میں نے یہ چیز سٹارٹ کی ہو، کبھی میں نے ایسے ڈائریکٹ اٹیک کیا ہو، اگر میں نے کیا تو اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں تو کبھی اٹیک ہی نہیں کیا، میں نے کوئی بات ہی نہیں کیا کہ ہاں کبھی آپ کو ٹانٹ مار دو تو اس کا میں جواب دیتا ہوں۔ ایک بات اور کروں، رول نمبر 1 کہ آپ کسی کو چھیڑو نہیں۔ اگر آپ کسی کو چھیڑتے ہو نا، اگر آپ نے کسی کو جگت بازی کی ہے، لیٹ سے میرا کوئی دوست بیٹھا، میں اسے یا تو چھیڑوں گا نہیں۔ اگر میں اسے جگت مار دیتا ہوں، کوئی چھوٹا بڑا ہے، تو میں یہ بھی میرے برداشت نہیں کہ میں اس کی جگت ہی برداشت کروں۔ یہ نہیں کہ وہ مجھے جگت بازی کرے تو میں میڈیا میں آ کے ہاں لا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گالیاں دینے لگ جاؤں، نہیں، یہ نہیں پھر ہوتا۔ پھر آپ یہ کرو، پھر آپ بھی جگت نہ مارو۔ اگر آپ نے جگت ماری ہے تو پھر آپ یہ بھی برداشت رکھو، اپنا جگرا رکھو، دل گردہ رکھو کہ اگلا بھی جگت مار سکتا ہے۔ جب ہماری سائڈ سے کوئی بات نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، اس سلسلے کو پلیز اب بند کر دیا جائے۔ ایمان نے اس دن لائیو کی ہے، اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ٹیبل ٹاک کرو، آپ کا اور آپ کی بیوی کا میٹر، میں اس مسئلے میں ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے، مجھے اس مسئلے سے پلیز نکال دیں۔ اب آپ کہہ رہے ہو جی میرا پیچھا چھوڑ دو، بھائی پیچھا تو آپ لوگ میرا نہیں چھوڑ رہے، جنہوں کو یہ پتا کہ اون اس وقت کہاں گیا، اون کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے، اور اس کے واٹس ایپ پہ کس سے کیا بات کر رہا ہے، بھائی پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو، میرے بارے اتنا پوزیسو نہ ہو، آپ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دو، میں تو بات نہیں کرتا آپ لوگوں کی۔ آج تک کوئی پبلک چیز ہم نے کی ہو ایسی، ہماری فیملی کی کیوں نکلتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ نکلواتے ہیں، اور جس کے تھرو آپ نے نکلوائی ہیں وہ تو پہلے کیسوں میں پھنسا ہوا، جس پہ ہم نے کیس کیا ہوا، تو خود کہتا ہے کہ مجھے معافی دے دو، ان سے میں آ کے ان کے پیر ہی پڑ جاتا ہوں۔ میرے دوستوں گھروں کے دروازے جا کھٹکاتا ہے کہ اون بھائی سے کہو کہ پلیز مجھے معاف کر دیں، میری ماں جی سے بات کروا دیں، مجھے معافی مل جائے، اس کو کہنا جا کے جواب دے۔ لہٰذا اس چیز کو ختم کیا جائے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے سکون کے ساتھ ساتھ میرا اور میری فیملی کا بھی جو سکون ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ اس ٹاپک کو پلیز چھوڑ دیں۔ دوسری بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جو ریکارڈنگ سے مجھے مشہور کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے، وہ تو بات ہی نہیں تھی ہو رہی، میں نے اس کی پراپر ریکارڈنگ اپنے انسٹا۔ تو دوستوں یہ آپ نے ابھی پیچھے اوون شیخ کی ساری ویڈیو دیکھی ہے، انہوں نے جو بھی بات کی ہے کہ میری فیملی کا بھی سکون میٹر کرتا ہے، میرا بھی میٹر کرتا ہے، کہ آپ نے ہمارا مطلب ان کا کہنے مقصد یہ تھا کہ آپ نے بھی اپنا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے، ساتھ ہمارا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے۔ ایمان نے بھی لائیو آ کے کہہ دیا ہے کہ آ کے میرے ساتھ ٹیبل ٹاک بات کریں، آپ کا اور میرا میٹر ہے، تو انہوں نے بھی بالکل ٹھیک ہے، آپ کا اور آپ کی بیوی کا میٹر ہے، آپ آپس سے بات کریں۔ آپ کو اتنا پتا ہوتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں سے آ رہا ہوں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اون سب سے پہلے بات کرتا ہے۔ تو یہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کرتے ہیں، آپ کو میری ایک ایک لوکیشن کا، میری ایک ایک جگہ کا پتا ہوتا ہے، میں کہاں سے آ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا، تو آپ پھر کہتے ہیں کہ اون سب سے پہلے مستی کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس بار اگر کہ ہماری طرف سے کوئی، آپ کی طرف سے کچھ ہوا تو پھر آپ نے ہم سے گلا نہیں کرنا۔ کہہ رہا ہے کہ جو فین پیجز ہیں آپ نے ان کو کچھ نہ کچھ دیا ہے، بعد میں وہ کنورٹ ہو کے میری طرف آ گیا، اگر کہ آپ کو لگتا ہے میں نے اس کو دیا تو آپ اس کے اوپر جا کیس کریں، آپ اس کے فرم کروائیں، تو سر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھائی کون کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا۔ تو اب یہ اس دو فیملیوں کے چکر میں سب لگے ہوئے ہیں۔ باقی جو بھی چینل کے اوپر فرسٹ ٹائم، پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ تو چلیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔